करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद पाठचक्र कार्यक्रम रे योगदान करथिबा समस्त भाई भूणियान को मोर नमस्कार। आज विषय होची युद्धमय पृथ्वी और मानव चेतना। आज आम समस्ते एकविंश शताब्दी रे पहुंची। यह समय को विज्ञान युग बोली कह जाउछि, पुणी आध्यात्मिक दृष्टि चेतनार युग बोली मध्य कह जाउछि। मनुष्यर पूर्वापेक्षा बर्तमान नाही नथिया उन्नति भी होइछि। शिक्षा कहतु, सभ्यता कहतु, संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, दर्शन ये सबू दिगरु मनुष्यर चरम विकास घटी। बर्तमान मनुष्यर ता आंगुठीर टिपर अग्रभाग रे सारा पृथ्वीटा को सी केन्द्रीभूत कर रखी। अर्थात माने भौतिकतार एवं आधुनिकतार ये उभयर गोटे चरम उन्नति मनुष्य बर्तमान कर सत्वे बर्तमान मनुष्यटी कहीं दिन को दिन अत्यंत दयनीय गोटे हीनमन्यतार जीवन, गोटे विभत्स, गोटे विकृत जीवन यापन करुछि। बर्तमान को जब देखा जे अतीतर मनुष्य ठारू बर्तमान जो मनुष्य ये कौ गुण उन्नत बोली स्वाभाविक भाव गोटे मन में प्रश्नटी भी सृष्टि होछि। निज भितर बारंबार गोटे प्रश्न सृष्टि होछि जे बर्तमान मनुष्य जी एते हिंस्र एते निर्मम केमिति हो पारुछि। अतीतर मनुष्य ठारू बर्तमान जो मनुष्य इतने भयंकर एते नृशंस बर्तमान से केमिति हो पारिला। जुग जुग धरिकी गोटे हिंसा को खराब बोली समस्ते आम शुणी जानी ता सत्वे भी मनुष्यर मन में कौन पाई एते हिंसा हम कहीं ता भितर दिन को दिन एते हिंस्रता। आप देखु दीर्घ 35 दिन रु अधिक दिन है दुई देश भितर जो भयंकर घमागट लड़ाई चली माने स्तूपीकृत जो अट्टालिका सबू आज धीरे धीरे अवसान हो जाउछि। हजार हजार लोक मानकर आज जीवन हानि सारा पानी फुटका भाया जीवन गुड़ा को से नष्ट कर लगी। ये जो नर संहार बा जो ध्वंसलीला ये चली ये सब प्रकृत कारण कौन? शताब्दी शताब्दी धरी जहाँ गढ़ी मनुष्य जहाँ तैयारी करता केतटा मिनिट आज सब श्मशान हो जाउछि। श्रीरामकर गोटे वाक्य आम सावित्री महाकाव्य शुणती, एन इडियट आवर डिस्ट्रेज व्हाट सेंचुरीज मेड। गोटे गोटे कुक्षण इडियट आवर बा गोटे खराब समय आसे व्हाट सेंचुरीज मेड, डिस्ट्रेज व्हाट सेंचुरीज मेड। शताब्दी शताब्दी धरिकी मनुष्य जहाँ सब कीर्ति तैयारी करए गोटाए गोटाए खराब समय ताको सबू नष्ट कर दिए। कौन पाई आज पर कदू एते दिन धरिकी से युद्ध बंद हो नाही। मनुष्य मन रे एते जो हिंसा एते जो पाशविकता ई दिग प्रति एते पिपासा कहीं मनुष्य भितर एवं वर्तमान भी अनेक आकलन कर यार परिणाम कौन भी हो पारे, आहरी आगु कौन घटब केही भी सठिक भाव में कल्पना भी कर पारना। एमिति बर्बर असभ्य भली ध्वंसलीला करने पछरे प्रेरणा मिलूची कौटी मनुष्य को? शिक्षा कहतु, संस्कृति कहतु, सभ्यता कहतु, नैतिकता बोली जहाँ कहतु सतरे गोटे मनुष्य मन रू कुआडे उभाणी ये बर्तमान परिस्थिति देखिकी ये सब चिंता ये सब विचार आम मन को स्वाभाविक आसूँ। 100 कि 200 वर्ष तले जड़े जन को मारिया जब इच्छा करूला ताकू शक्ति संग्रह करा पड़ता। से सन्या बहिष्ठ आरंभ करके निजर बल शक्ति सामर्थ्य को से बढ़िया पड़ता। किंतु वर्तमान आज जो मनुष्य पाखे बर्तमान जदि आपण पाखे अस्त्र शस्त्र अच्छी जड़े जेड़े दुर्बल होता जड़े जिते निपट भीरुटे भी होता आपण सांगे सांगे गोटे खोद शक्तिशाली वीर बोली पारे एवं लक्ष लक्ष लोक जीवन नहीं पारे और अनेक लोक जीवन नाशर कारण भी हो पारे। एवं ये जो निकट सर्वेक्षण ये जो आकलन बर्तमान जनाई जो दुईट देश रूस और यूक्रेन भितर
जो युद्ध चली पाखापाखि 4 लाख रु अधिक लोक मरी सारे जहाँ बर्तमान प्रतिदिन खबर कागज मानक संवाद पत्र जहाँ बरणी आसूची 4 लाख रु अधिक लोक दुईटी देश तरफ लोक मैंने मरी सारे लक्ष लक्ष कोटी धन सम्पत्ति नष्ट होगा सहित मतलब सबको जमी धूलिसात हो भविष्य को नष्ट कर दिया उभय देश भितर देख जो तिक्तता जो द्वंद्व अच्छी केवे भी कमी नहीं बर दिनक दिन चरम अवस्था पहुंचुच जड़े जड़े व्यक्तिंकर भूल निष्पत्ति आज लक्ष लक्ष लोक जीवन नष्टर कारण होगी कह प्राय 60 लाख लोक यूक्रेन देश लोक मैंने देश छाड़ी बाहर देश जाकि आश्रय प्रार्थी शरणार्थी रही एत घटना घटी जा सत्वे तथापि मनुष्य मन हिंसा लिभुनी कहीं ये जो पार्श्विकता बर्बर प्रकृति बा ध्वंस लीला नरसंहार ये सब धीरे धीरे मनुष्य भितर थय धरुनी कहीं आम बर्तमान तार प्रकृत कारण दिगड़ को जाना चेष्टा करवा कहीं मनुष्य भितर एत निर्मम प्रकृति जाग्रत हुए मनुष्य कहीं हिंस्र हो जाए या पछरे मूल कारण कौन मूल रहस्य कौन हिंसा आसा पछरे कौ मूल कारण रही आध्यात्मिकता जहाँ कहे विभिन्न दार्शनिक मैंने जहाँ कहती आध्यात्मिकता कहूँ जे प्रत्येक मनुष्य भितर अभ्यंतर अच्छी गोटे मारात्मक शक्ति प्रत्येक मनुष्य भितर आम चेतनार को गभीर भितर बा चेतनार को अंधकार सोपान आम भितर एमती गोटे मारात्मक शक्ति अच्छी जी आमको स्वाभाविक भाव में मृत्यु आड़ को नहीं जाऊँ आम अजाणत आम सत्य जमी से जमर मंदिर को प्रवेश कला भली आम सियाड़ चली जाऊँ जितेबले से जो मारात्मक शक्ति बा आम अज्ञानता आम अहंकार जितेबले जीवन से बहिर्मुखी हो सेतबले मनुष्य भितर हिंस्रता आसूची एवं से अन्य को मारिया पागल प्राय होटा गोटे प्रथम कारण द्वितीय कारण कहते दार्शनिक माने विवर्तन गति अर्थात धीरे धीरे सृष्टिर जो सोपान पर सोपान जो अग्रगति कर चली मनुष्य भितर धीरे धीरे गोटे आक्रमणात्मक प्रवृत्ति बर्तमान बेसी विकास होती अतीत पशुटे निजर उदर पूर्ति जदि भोक होता सी आउ गोटे पशु को शिकार करुला मनुष्य बर्तमान भोक आउ जन को आक्रमण करूना आवश्यकता आक्रमण करूना निहाती दरकार बोले आक्रमण करूना मनुष्य भितर धीरे 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 एमती प्रकार गोटे आक्रमणात्मक गुण बर्तमान विकास लाभ कर लोभर मात्रा बढ़ी जाइए हिंसार मात्रा बढ़ी जाइए अधिकार सब्यस्त मात्रा बढ़ी जाइए तापछे आउ गोटे कारण हूँ बर्तमान कौन बर्तमान सारा संसार आप देखु गोटे हिंसार प्रचार सतेंदी बेसी मात्रा हो राति पाइले आप टीवी देखु मोबाइल देखु खबरकागज पढ़ु पत्र पत्रिका आप जहाँ भी पढ़ु सबुरी भितर एत हिंसात्मक कथा एत अत्याचारित होता कथा एत आक्रमणात्मक कथा बर्तमान लेखार प्रकाश पाऊँच छवि देखा मनुष्य बर्तमान बारंबार बारंबार देखला निज भितर गोटे आक्रमणात्मक प्रवृत्ति धीरे धीरे सृष्टि हो दार्शनिक मैंने कहते ये गोटे द्वितीय कारण आउ गोटे कारण से कहते जितेबाला मनुष्य भितर किसी उद्देश्य पूर्ण बाधा हो प्रत्येक मनुष्य जीवन में किसी ना किसी उद्देश्य अच्छी प्रत्येक व्यक्ति जितेबाला उद्देश्य पूर्ण किसी बाधा होते मनुष्य भितर गोटे भयंकर प्रवृत्ति सृष्टि हो शिशुटे भी हो पारे छात्रटे भी हो पारे युवक हो पारे राजनेता हो पारे वैज्ञानिक हो पारंतु दार्शनिक हो पारंतु जेकोई व्यक्ति हो पारंतु जितेबाला निज स्वार्थ उद्देश्य किसी बाधा सृष्टि होता भितर गोटे भयंकर हताशा कहतु निराशा कहतु ये प्रवृत्ति जन्म नौ हिंसा सृष्टि होता दार्शनिक मैंने कहते श्री अरविंद कौन कहते श्री अरविंद कहते मनुष्यर चेतनाटी को अंधकार भितर लक्ष लक्ष वर्ष है उठुटी आसूँ आज आम जो मनुष्य देखु शिक्षित मनुष्य बा सभ्य मनुष्य मार्जित मनुष्य बोली कहूँ यही मनुष्य एका दिन शिक्षित होनी एत सभ्य भली देखा जाऊनी ये लक्ष लक्ष वर्ष धरिकी मनुष्यर को अंधकार सोपान उठुटी आसूँ निश्चेतना भितर बा अचित भितर उठुटी आसूँ ता चेतनार भितर ता अभ्यंतर भर्ती होती घृणा स्वार्थपरता संकीर्णता आपन ताकू सीमाबद्धता बोली कहतु लोभ कहतु राग कहतु अहंकार कहतु गर्व कहतु जिते प्रकार निम्न प्रकृति निम्न गुण मनुष्य भितर भर्ती अच्छी जेहेतु मनुष्यटा अंधकार भितर बा चेतनार निश्चेतना भितर उठी आसी
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବା ସଭ୍ୟତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ବା ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଭରସା ଟିକେ ଉଦାରତା ଟିକେ ଦୟା ଏସବୁ ଗୁଣ ଆସୁଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାଟି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅପରିଣତ ଏତେ ଅମାର୍ଜିତ ହେଇକି ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାତ୍ର ଆମ ଭିତରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରହିଗଲେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ରହିଗଲେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଗଲେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦୟାପରାୟଣ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ସହ୍ୟକାରୀ ହଉନି। ପୁଣି ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚେତନାର ତଳସରୁ ଖସି ପଡୁଛି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଚେତନା ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ନ କଲେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅସନ୍ତୋଷ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନୋମାଳିନ୍ୟ କହନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର କହନ୍ତୁ ମତାନ୍ତର କହନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ ହେଇକି ଅଛି। ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭଲ ପାଇପାରୁନି। ପାଟିରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ପାଟିରେ କହୁଛୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ପାଟିରେ କହୁଛୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଦରକାର, ପାଟିରେ କହୁଛୁ ଏକତା ଦରକାର, ପାଟିରେ କହୁଛୁ ସନ୍ତୋଷ ଦରକାର, ଖୁସି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷରେ କେତେ ସମୟ ଖୁସି ରହୁଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଧରିକି ରହୁଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତା ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଖସି ପଡୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେମିତି ନୁହେଁ। ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଭଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ସମୟ ନୀରବ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିପାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଅନ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରି ରହିପାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦକୁ ଶାନ୍ତିକି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। ଏସବୁ ମଣିଷର ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯେହେତୁ ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ହିଂସ୍ରତା ଏଇ ପାଶବିକତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉଠି ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଆଁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାତ୍ର ବି ସେମିତି ଦରକାର। କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ନିଆଁକୁ ଧରିପାରିବେ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍ ଆପଣ ନିଆଁକୁ ଧରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଗୁଡ଼ା ପାତ୍ରର ଗଠନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେମିତି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ବା ଗୋଟେ ସଂଗତି ଭାତୃତ୍ୱ ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାଟି ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁଣି ପାଶବିକତା ହିଂସ୍ରତା ନିର୍ମମ ପ୍ରକୃତି ବର୍ବରତା ଇଏ ଉଠି ଆସୁଛି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ସମୁଦାୟରେ ଅଧିକାର କରିନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯେତିକି ବିଷମତା ଥାଏ ସେଇ ସମାଜରେ ଅଧିକ ଈର୍ଷା ଏବଂ ହିଂସା ପ୍ରବଳ ହେଇ ଉଠେ। ବିଷମତା କହିଲେ କ'ଣ? ବିଷମତା କହିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଠାରୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜଣକୁ ସାନ କରିଦେବା ଜଣେ ବଡ଼ ହେଇଯିବା, ଜଣକୁ ଗରିବ କରିଦେବା ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଯୋଉ ସମାଜରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକାଶ ଲାଭ କଲା ସେଇ ସମାଜରେ ହିଂସ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଭୋକରେ ମରୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିବ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଈର୍ଷା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯିଏ ଦିନ ରାତି ବା 2 ଦିନରେ 3 ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଯିଏ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ବା ଯିଏ ଭୋକରେ ଆଉଟପାଟ ହେଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କାହିଁକି ନ ହେବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଠାରେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ବଳ ଅଛି ବା ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଭାବରେ ଅଛି, ଯିଏ ଅର୍ଥଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସିଏ କାହିଁକି ଧନୀ ଠାରୁ ଧନକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି ନ କରିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟେ ନାହିଁ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ କୌଣସି ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଚୋରି ହେଉ ବା ଡକାୟତି ହେଉ ବା ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି ହେଉ ଯେମିତି ହଉ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ହଉ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ସମାଜରେ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣ କାହିଁକି ସମାଜରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଘଟିଲା ନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଚ, ଦଳେ ଲୋକ ଧନୀ ଦଳେ ଲୋକ ଗରିବ, ଦଳେ ସର୍ବଗିଳା ଦଳେ ସର୍ବହରା, ଏମିତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଷମତା ତିଆରି ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଏହା ହିଁ ତା ଆଦର୍ଶ। ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କାହିଁକି ହେଲା? ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବ।
आउ जी टे अनुन्नत है बा जी आर्थिक स्थिति दुर्बल होगला बा शिक्षार दुर्बल होगला सी सब आउ जन पाखे गोड़ भांगी छिड़ा हम तेणु स्वाभाविक भाव में जो वर्ण ये वर्गीकरण होगला मनुष्य भितर हिंस्रता स्वाभाविक अजाणतार उठी आसला 19वीं शताब्दी बेलू मनुष्य भितर गोटे सबुठ बड़ स्वप्न थिला जे ये जो विंश शताब्दी आसब यहाँ मनुष्य गोटे सुंदर आ गोटे महत्तर सभ्यता नहीं आसब यहाँ गोटे मनुष्य भावना थिला किंतु प्रकृत में आप देखु आज वास्तव क्षेत्र में कौन होती विंश शताब्दी आसला मनुष्य भितर बर्बरता बढ़िला निर्ममता अधिक बढ़िला एपरिक दुईटी महायुद्धर जो विकट विभत्स रूप यही आमठू उपर पीढ़ी लोक मैंने देखिले आम ठारू जो माने आम बापा एवं जो माने यही समाज जन्म होते से मैंने देखिले दुईटा युद्ध प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध एवं ता पूर्व आम इतिहास पढ़ी चेंगिज खां नादिर शाह जमी कलबल कर लोक मारुले यही महायुद्ध यही द्वितीय विश्वयुद्ध लोक हिटलर सेमती मारला इतिहास आम पढ़ी जे समुदाय ये जो सृष्टिर इतिहास जो लिपिबद्ध इतिहास आप देखिए सी कहते 5600 युद्ध यही पृथ्वी पृष्ठ संगठित हो सारा सबू युद्ध कौन आवश्यकता अच्छी संसार हबार ये जिते युद्ध होती केतेटा युद्ध हबार आवश्यकता थिला बोली युद्ध होती यह जे नुहे बिना कारण युद्ध होती से कथा भी नुह कि युद्ध हबार आवश्यकता थिला एवं अच्छी युद्धर आवश्यकता अच्छी किंतु सबू युद्ध जे आवश्यकता अच्छी एक कह ना किसी कारण न था कि 1221 मसीह निशापुर ठारे घंटाक भितर 17.5 लाख नर नारी को हत्या करता ईरान और चेंगिज खा 17,50,000 लोक गोटाए दिन में चेंगिज खा हत्या करता आप इतिहास को देखते तैमूर लंग 1336 रु 1405 मात्र 60 वर्ष भितर से जो भारत आक्रमण करती हत्या कर किसी कारण नाला केवल मुसलमान मानकर जो बर्बरता जो पैशाचिकता को प्रतिपादन करने निर्मम भाव भारत मान हत्या कला कितने अकारण केते जीवन जा पूर्व इतिहास को जाऊँ देखिए 1026 मसीहा बेलू गजनर जी थिला सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर लुंठन कला बेले 50,000 प्रतिरोधकारी को गोटाए दिन हत्या करदेला गोटाए दिन में पोक माछी बड़ी 50,000 लोक मारदेला ये 19वीं शताब्दी सबुठारु भयंकर और मारात्मक युद्ध यदि कह द्वितीय विश्वयुद्ध हिटलर जी जर्मान शासक तार जो बर्बरता और तार जो निर्ममतार कहानी आम जो इतिहास को पढ़ती मनुष्य भितर लोम टांकुरी उठे से लोक मान देहरे गरम तेल ढालुला चिमुटारे कार आखि को उपाड़ी जाऊला कान को टाणी छिंडे जाऊला ये जो लोमहर्षक घटना जहाँ सब करुला मनुष्य केवे कल्पना भी करें पशु हंतु बा असुर राक्षस हंतु एते निर्मम एते निष्ठुर हो न पारे यही शताब्दी रे यही घटना घटी पोलैंड रे थे 300 स्कूल पिला हिटलर को सलाम कलेनि खाली सलाम कलेनि बोली गोटे गर्त खोलीदेला एवं 300 जाक स्कूल पिला से गात रे पकई देकी तापर समुदाय माटी पैक करदेला एवं 300 पिला से गात भितर सांगे सांगे जीवंत सलिल समाधि नेला भाया नहीं गले गोटाए मुहूर्त भितर 300 पिला माटी तले पोतीदेला केते बर्बर मनीष होबारे ये जो नारकीय कांड हिटलर जहाँ घटाऊला से प्रतिवाद करने नथिले एवं देखो सामान भाव में रूस जे राष्ट्रपति पुटिन सी भी जो सामान घटना घटाऊँ ता सम्मुखें पदे कहने कहार साहस अच्छी कि सारा विश्व जी देश भी अच्छा कौन सी देश पदे कहने कहीं साहस जुटे पाना किंतु हिटलर जो सारा विश्व को आतंकित कर रखिला निजे माँ एवं श्री अरविंद प्रत्यक्ष भाव में युद्ध में भाग नाई से जानी शुणिकी जोगशक्ति प्रयोग कर युद्धर मोड़ बदलिले एवं आम समस्ते जानते माँ एवं श्री दिव्य शक्ति बल में केमती हिटलर शक्तिर विनाश घटेले एक आम अनेक समय शुणी जानी हिटलर दी जन कि मारात्मक मंत्री थे गोटे मंत्री आ गोटे मंत्री सांग कहूँ कहला बर्तमान इंग्लैंड रे फ्रांस रे एपरिक जर्मान रे खाद्य मिलूना गोटे मंत्री आर जन मंत्री कहे बर्तमान खाद्य मिलूना आर मंत्री कहे खाद्य न मिलू गुली मिलले तो है आम कौन खाद्य क्या फायरिंग करें कि खाद्य क्या फायरिंग करनी मारिया दरकार गुली सांगे सांगे आर मंत्री कहूँ
कहला खाद्य खाली सीना बलवान करिवो किंतु गुड़ी कौन करिवो हमकु मनीष मारिकी राज्य विस्तार कर साहाय्य करिवो अर्थात आमर गुड़ी दरकार खाद्य मिलला केते न मिलला केते एई भलिया मानसिकता एई शताब्दी रे मनीष भितरे थिला आपण कौन कहबे एमानकु पिशाच कहबे ना कौन कह जीवो एई पिशाच चेतना विशिष्ट व्यक्तियानकु माने मारिया पई निजे माँ एवं श्री अरविंद पंडिचेर से गोटे कोठरी भितर श्रीअरविंद जोग शक्ति प्रयोग कले श्रीअरविंद को पचरागला जे हिटलर को कौन बुझेकी परिवर्तन कर पार न श्री अरविंद कहले केवल बोमा द्वारा हिटलर को ध्वंस करने व्यतीत आ कौन सी उपाय भी हिटलर पर कार्य कर न हिटलर पर केवल बोमा व्यतीत आ कौन सी उपाय काम दबनी निजे भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन को बुझेकी पार्ले नहीं हनुमान जाइए लंका रावण को बुझेकी पार्ले नहीं अंगद रावण को बुझेकी पार्ले नहीं जदि भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन बुझे पार्ले नहीं ये मनीष हिटलर को बुझेदेव बा कहीं व्यक्ति अच्छी जाकि हिटलर को बुझेदेव केतकर चरित्र गुण प्रकृति एमती मात्रा से माने ध्वंस व्यतीत विनष्ट व्यतीत आउ कौन बुझती ना श्रीअरविंद सीधा सड़क कले हिटलर को विनाश करने व्यतीत आउ कौन उपाय काम दब ना जिते निजे श्री अरविंद प्रत्यक्ष भाव युद्धर दायित्व नेले एवं से पचरागला जे आपण जड़े जोगी एवं अवतार हिसाब से आपण गोटे पक्ष को आपण साहाय्य कर निजे गोटे पक्षभुक्त होती इंग्लैंड पक्षभुक्त आप जड़े जोगी होगी पक्षभुक्त हवा कौन निहाती आवश्यक आपण कौन निरपेक्ष हवा उचित नाला आपण कहीं जड़े आध्यात्मिक व्यक्ति बा जड़े अवतार हिसाब से जड़े जोगी हिसाब से आपण गोटे पक्ष कहीं नौ श्री अरविंद सांगे सांगे कहले भगवान तो सब बेले ही पक्ष नियंती आपण जेते थर इतिहास को देखंतु पुराण को देखंतु सब बेले भगवान ही पक्ष नियंती ये श्री अरविंद उत्तर श्रीकृष्ण जो महाभारत युद्ध में संपृक्त होते से कौन पक्ष नहीं श्रीकृष्ण तो पांडव पक्ष ही साहाय्य करते रामचंद्र जो रावण को विनाश करते से सी जो पक्ष रही युद्ध करते ସେଇଟା कौन गोटे पक्ष नुहे रावणर विपक्ष में छिड़ावा रामचंद्र ସେଇଟା कौन गोटे पक्ष नाला कि तेणु भगवान सबले पक्ष नियंती एवं किंतु भगवान जो पक्ष नियंती से कहा पक्ष नियंती रामचंद्र बाली को मारिया सुग्रीव पक्ष में युद्ध करते तेणु भगवान से निजे कई कथा कहले कहले श्रीकृष्ण पक्ष नहीं रामचंद्र पक्ष नहीं जदि सी पक्ष नहीं वर्तमान समय मुझे युद्ध समय पक्ष नेली एत असुविधा कौन होगा किंतु भगवान जो पक्ष नियंती से सत्यर पक्ष नियंती आलोकर पक्ष नियंती ज्ञानर पक्ष नियंती एवं चेतनार पक्ष नियंती एमती नुहे अन्याय को समर्थन करेंगे अज्ञात को समर्थन करेंगे बा संसार दुराचार को समर्थन करेंगे यहाँ भगवान पक्ष नुह भगवान पक्ष हूँ सत्य स्थापना भगवान पक्ष हूँ धर्म स्थापना युद्ध बोली जो शब्द को आज आम शुणुचु यही शब्द आजिकालिकार ये शब्द नुहे बा मनीष जाति ये नुआ शब्द किसी नुहे सृष्टिर प्रारंभ इतिहास को जब देखा सेतेबेले सत्य जुगुरु असुर देवता भितर युद्ध होउथला एवं आज भी मनीष भितर एवं देश देश भितर युद्ध भी लगुच श्री को जड़े प्रश्न पचारे जे आपणकर युद्ध सांगे कि संपर्क थिला कि सेमती किसी अच्छी कि श्री कहले युद्ध सहित मोर संपर्क एबे नुहे युद्ध सहित संपर्क जेबे ठारू सृष्टि को आसिलानी असुर और देवता भितर जेबे ठारू युद्ध हलानी सेही समय श्री अरविंद युद्ध सांगे संपर्क आपण तार गोटे प्रमाण नियतु श्रीअरविंद निजे केमती युद्ध में संपृक्त होती श्री अरविंद यही समय युद्ध भी करते बहुत लोक मैंने कहती रामचंद्र युद्ध करते जमी श्रीकृष्ण युद्ध करते श्री अरविंद से प्रत्यक्ष युद्ध करते कि द्वितीय विश्व युद्ध तो प्रत्यक्ष भाव युद्ध से भाग नहीं तथापि आउ गोटे दृष्टांत आप जदि ने जाना श्री अरविंद केमी प्रत्यक्ष भाव युद्ध पड़िया साहाय्य करते खाली भारत को रक्षा करने समग्र पृथ्वी को तार दृष्टांत आम गोटे ने जापर रोमानियार जड़े उच्चपदस्थ अधिकारी 1954 मसीह जो कम्युनिस्ट शासन चलता से बंदी थे से बंदी थी अवस्था एत भितर कष्ट पाते एत जंत्रणा पाते जे सत्य मन होता सी संपूर्ण भांगी पड़े नष्ट विनष्ट हो जीवन जमी छाड़खाड़ हो गोटे भितर हताशा निराशा पूरा जर्जरित होते ठीक से बेले से देखुले आगे जड़े सन्यासी छिड़ा होती से सूक्ष्म दृष्टि चाहते
ଏବଂ ସେ ଜଣକ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଋଷି, ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଋଷି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦିନରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପେଶି ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଋଷି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ବା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁମାନିଆର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଯେ ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ ଏଠି ଆସିକି ମୋତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ, ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ ମୋତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେ ରୁମାନିଆ ସୈନିକ ଜଣକୁ ଭାରତୀୟ ଋଷି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଡୋଗସ୍। ସେ ରୁମାନିଆ ଶବ୍ଦରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଡୋଗସ୍। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁମାନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ମା କହିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଅରବିନ୍ଦ ଡୋଗସ୍କୁ ସିଏ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବୋଲି ମା କହିଲେ, ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ବା ରୋମ ଶବ୍ଦରେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଡୋଗସ୍। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୋ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତମେ ଭରସା ରଖ, ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସମୟରେ ତମେ ଯଥାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ କଥା ଆଉ କିଏ ସେ କହିପାରିବ? ମୋ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ, ଏଇଟା କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କରି କରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଉ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞତା ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାଣକୁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଥିଲା ନୃସିଂହଙ୍କ ଭିତରେ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଇଏ ବି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ସଙ୍ଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ଏବଂ କଂସ ସହିତ। ଏ ସବୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାବଣ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଗରେ ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଲା, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ଜାଣେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମହାଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ କାରଣ କଣ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାବଣ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କାରଣ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ପୁରାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେଇଛି ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଯେ କ୍ଷତି ହେଉଥାଏ ଏକଥା ନୁହେଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତି ଯେତିକି ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଲାଭ ବି ଥାଏ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଖାଲି ଧ୍ୱଂସ, କେବଳ ଖାଲି ସଂହାର ଚାଲିଛି। ହଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ? ଅଟୋମେଟିକ କଟିଗଲା ଟିକେ ତ। ଏବେ କଣ ଅଛି, ଲାଇନ ଅଛି ନା କଟି ଯାଇଛି? ଏବେ ନା, ଏବେ ଠିକ ଲାଇନ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ସଂହାର ଲୀଳା ଚାଲିଛି ବା ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି କ୍ଷତି ହଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଯେ କ୍ଷତି ହେଉଥାଏ ଏକଥା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ବି ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଖାଲି ଏକ ଦେଶ ଦର୍ଶୀ ହେଇକି ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କେବେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଲାଭଟା ବି କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତିଟା ବି କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ହରେଇଛି କଣ, ପୁଣି ମଣିଷ ପାଇଛି କଣ, ଏ ଉଭୟ ଦିଗଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଚେତନା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଭ ଅନେକ ହେଇଛି, ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପରିଣତ, ଅମାର୍ଜିତ, ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ, ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଚେତନା ଭିତରେ ଜନ୍ମ। ଯୁଦ୍ଧଟା ଯେ ଭଗବାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକଥା କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ହଉ ବା ଅଙ୍ଗଦକୁ ହଉ ଦୂତ ହିସାବରେ ପଠେଇକି କାହିଁକି ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହଉ ବୋଲି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ବୋଲି? ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ,
ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବର୍ବରତା, କୋଉଠି ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯାହା ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ତା ପରିଣାମ ଘଟୁଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଗମନୀ ଘଟେ, ସେମିତି ମଣିଷ ଜାତିର ଏଇ ବର୍ବରତା, ଏଇ ନିର୍ମମ ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଚେତନାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ଘଟେ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଆପଣ ରାମାୟଣର କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ପାଇଁ ବା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଁ ଆପଣ କି ଭୟଙ୍କର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସାତ୍ବିକ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅପହୃତା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ସୀତା ଯଦି ଚୋରି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ, କାରଣ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ବିରାଟ ରୂପ ଦେବା ଏଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3 ଗାର କାଟି ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇ 3 ଗାର ଡେଇଁବ ନାହିଁ, ତମକୁ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ। ସୀତା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେ 3 ଗାରକୁ ଡେଇଁଗଲେ, ନିଜ ବିପଦକୁ ନିଜେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ବିପଦକୁ ଡାକିକି ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିଲେ। ସେଇ କଥାରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ବା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ'ଣ ଶୋଭନୀୟ ଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପଚରା ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏଠି ଖାଲି ସୀତାଙ୍କ ଚୋରି କଥା ପଡୁନାହିଁ। ସୀତା ଯେ ଚୋରି ହେଇଗଲେ ବୋଲି ବା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ବୋଲି ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଏଠି ସେ କଥା ନାହିଁ। କଥାଟା ହଉଛି ରାବଣ ଯଦି ସୀତା ଭଳି ନାରୀ ଉପରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ପାରେ, ତାହେଲେ ସଂସାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠୁ ଉଠୁଛି? ଏଇ ଉତ୍ତର ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ରାବଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଏଠି କିଏ ସେ କହିପାରିବ? ଏବଂ ଏହା ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ମାତୃ ଜାତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ମାତୃ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲଙ୍କା ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରମାଣ। ହଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ ବା ଅନେକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଦିଗରୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅବମାନନା। এইটাକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିଲା, ଯୋଉଟା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତିକ ରହିବ। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଆପଣ ରାଜା ହେବେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଆପଣ ଥାଉ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜା ହେବି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା ହବାକୁ ହିଁ ହବ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମେ ରାଜା ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିବ ମତେ। ବିଭୀଷଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରିବ? ନା ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଯଦି କହିବ ଯୋଉ ବିଭୀଷଣ ନିଜର କୁଳ, ଜାତି, ଗୋତ୍ର, ବଂଶ, ପରିବାର, ଦେଶ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା, ସେଇ ରାମ ତାକୁ ଦେଲେ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହବ। ତମେ ଯଦି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛ, ଦିନେ ପୁଣି ଭଗବାନ ତମକୁ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। ବା ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ କିଛି ହରେଇ ନାହ, ସବୁ ପାଇବ। ତମେ ରାଜା ହେଲେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ, ପୁଣି ସିଂହାସନ ଫେରି ପାଇବ, ପୁଣି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ହରେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁ ଫେରି ପାଏ। ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ କିଛି କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, ଧ୍ୱଂସ କିଛି ହେଉଛି, ତା ପଛରେ ଲାଭଟା କ'ଣ? ଏଇ ଲାଭଟାକୁ ମନୁଷ୍ୟଟି ସହଜରେ ବୁଝିପାରେନି। ଆପଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଭଳି ମହାଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଗଲା, ମାନବ ସମାଜର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତି ଯେ ହେଇନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି। କେତେ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏପରିକି ବଂଶ ଲୋପ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯାହା ମିଳିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯାହା ମିଳିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାହା ଅଫୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହେଇ ରହିବ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ମଣିଷ ସମାଜକୁ ମିଳିଲା, ଇଏ କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼ ଅବଦାନ? ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା,
से युद्ध पड़िया भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जो भगवत गीता जो शास्त्र बुझेले यहाँ कौटू मिलता युद्ध घटना घटव बोली तो भगवान बुझे पड़ा एवं द्रौपदी जो अत्याचार कराला से अत्याचार बेले भगवान जो कोटि वस्त्र देले यहाँ ही प्रमाणित करदे जड़े व्यक्ति जदि प्रकृत में समर्पित हो पारे ताको ठीक समय भगवान साहाय्य मिल एटा भी तो शिक्षा तेणु युद्ध घटना घटिले भी पछरे केते शिक्षा आज भगवान दिव्य कृपा पर भरोसा एवं भगवत गीता भली महान शास्त्र मनुष्य समाज पाइला यहाँ कौन मनुष्य समाज को लाभ होनी द्रौपदी युधिष्ठिर को पचार कहले आपण हाथ गोड़ बांधिकी चुपचाप बसती कौन पाई आपण पाखे धनुर्धारी अर्जुन भली भाई अच्छा गदाधारी भली भीम भाई अच्छा ये दुई जन भाई को लेकिन जब आप युद्ध करेंगे युद्ध विजय हासिल करेंगे नकुल सहदेव भली भविष्य द्रष्टा भी अच्छा किंतु आप नार्य प्राप्य न पाई आपण कहीं हाथ पताऊँ कहीं युद्धर आह्वान दौना युधिष्ठिर द्रौपदी कहले द्रौपदी तमें जे कह युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर युद्ध आह्वान दियो तमें जानी ना आज युद्ध आह्वान देदेले काली जदि युद्ध घटिज आम पक्षर सैन्य और कौरव सेनार जो सैन्य उभय सैन्य मान भर अनेक सैन्य मान युद्ध निहत हो जड़े किए हुए तो राजा हे हुए तो पांडव पक्ष राजा किए जड़े हे कौरव पक्ष जड़े किए राजा हे कि आम पक्षर पक्षर जो सैन्य मैंने जीवन देवे से भूल कौन से कौन दोष कर आमपाई से कहीं जीवन देवे तेणु युद्धटा गोटे चेतना विशिष्ट व्यक्ति केवे कहबनी युद्ध घटू गोटे विवेकधारी पुरुष केवे कहबनी युद्ध घटू भगवान को आलोकित चेतना भितर केवे कहे ना जे युद्ध अनिवार्य कि मनुष्यर अहंकार भितर मनुष्यर अज्ञता भितर मनुष्यर बर्बरता भितर जिते से सत्य को बाट छाड़ी दिए ना तेणु परिणाम युद्ध आपे आपे घटी जाए महाभारत युद्ध पर आप देखु मनुष्य चेतना भितर जो सब घटना घटीगला कौन सब घटना घटी महाभारत युद्ध एमती घटी नहीं जे ता निरर्थक एवं निष्प्रयोजन भाव घटला प्रथम कथा से कह गोटे दुष्ट संहार पर युद्धर आवश्यकता थिला से जो दुष्ट मैंने संसार जन्म होते से पांडवसार कहतु बकासुर कहतु कल्पासुर नरकासुर हिडम्बकादी ये कौन कम भयंकर असुर थे आउ से असुर को मारिया भगवान श्रीकृष्ण को युद्धर ही एकमात्र विकल्प थिला आउ द्वितीय उपाय किसी नथिला द्वितीय कारण थिला महाभारत युद्ध पछरे अबला नारी प्रति अत्याचार खाली द्रौपदी प्रति अत्याचार है नहीं एपरिक आप देखो जारा सबर जो पत्नी ता प्रति कौरव मान आक्रमण थिला एवं से जारा सबर कौरव मान आक्रमण करके परास्त करथिला एपरिक किचक भी जितेबाला अज्ञातवास पांडव मैंने बुलूले एवं द्रौपदी जितेबाला से पांडव मान सहित से रंगशाला को जाते से समय किचक भी द्रौपदी को देखिकी द्रौपदी प्रति आकर्षित होगी प्रति बलात्कार उद्यम करथिला ये जो भयंकर घटना सब घटी जाइए बाध्य युद्ध को सब डाकी आनी तेणु गोटाए दिगरे अपमान प्रतिशोध ना युद्ध होती अपमान प्रतिशोध कौन ना द्रौपदी प्रति जो अत्याचार है भीम भी से माने प्रतिज्ञा कले एवं द्रौपदी जेतु केश को मुकुड़ा रखिले जो दुशासन केश को आकर्षित करके आनी से केश रक्त द्वारा न बांधिले रक्त न पखाड़े से केश सबुदिन मुकुड़ा हो यही जो प्रतिज्ञा ता भी युद्ध को डाकी आनी नार्य दाबी युद्धर आउ गोटे कारण नार्य दाबी मनीष सबुदिन कहीं तार हीनमन्यता कहीं स्वीकार कर यही सब दृष्टि जब आम देखा युद्ध विभिन्न कारण हुए युद्ध खाली मनीष अंधकार भितर अज्ञता भितर युद्ध करे ना केतक आलोकित चेतना भितर युद्धटी घटे एवं सबुठ बड़ कथा हूँ सी कहले युद्ध आउ गोटे दिग मनीष भितर हो जाए हूँ अहंगर प्राबल्य आज प्रत्येक मनीष भर देखु गोटे अहंगर मात्रा गोटे अहंगर प्राबल्यता एत मात्रा बर्तमान उठी आसी व्यक्ति केवल सबू कथार मु एवं मोर ये दुईटी शब्द व्यतीत आउ कौन से व्यवहार करुँच गभीर देखिए मु शब्द व्यतीत मोर शब्द आउ तुम पाखे भी कौनटा अच्छी मनीष पाखे कौन अच्छी सबू कथार व्यक्ति कौन मुझे करे ना मुझा करे मोर यहाँ हूँ व्यक्तित्व मोर यहाँ हूँ जीवनधारा मुझा चाहे मोर यहाँ आदर्श ये सब बेले मु एवं मोर से आदर्श ना कहू एवं निजक प्रतिपादित करने ना कहू निजर अधिकार अहंकार सब्यस्त करने ना कहू यही कारण आज मनुष्य भितर गोटे भयंकर अचेतना अज्ञता भितर खसी पड़ुची एवं जार परिणाम युद्ध होगी डाकी आनुची कौन से युद्ध रे जतबेले उभय पक्ष लड़ती से गोटे पक्षर लोक केवे मरती नहीं
उभय पक्ष लोक मान मृत्युर सामना करा पड़े एवं उभय पक्ष ही बहुत किसी क्षेत्र में सम्मुखीन होती एक समस्त भी जानी था जिते भी जो पक्षर युद्ध होती उभय भी जानते जे से पक्ष ए पक्ष भर युद्ध हेले उभय पक्षर सैन्य मान जीवन जो तथापि जानी शुणिकी से युद्ध में व्यापृत हुई कहीं कहीं युद्ध को आमंत्रण कर आनती ये गोटे विराट प्रश्न यही जो क्षुद्र अहंती मनुष्य भितर से केवे मनुष्य को सत्य को माने स्वीकार करने से बाट छाड़ी दिए गोटे माछी जिते घी कड़े पड़ जाए गरम घी कड़े जब माछी पड़ जाए से माछी तो केवे घी पी पारे ना बर घीरे पड़ी छटपट छटपट की मर जाए एवं शेष से समुदाय घी कड़ी अशुद्ध भी हो जाए माछी जब आप पचारे तू तो घी पी पार्लु नहीं मरिया को बसिलुनी कहीं बेकारे से घी पात्र पड़ू निज जीवन टाक देलु एवं कहीं से घी पात्रटा को समुदाय तू अशुद्ध करदेलु से माछी जब आप पचारे से माछी कह सी तो सहजे विनम्रता भी कहबनी गर्वर सहित कह मरली ना किंतु घी कड़ीटा तो अशुद्ध करदेली घी कड़े पड़ा मछली शेष गर्वर सहित कह मरीगली जे कौन है मोपाई समुदाय घी कड़ीटा फोपड़ा हम ना नहीं अशुद्ध करदे ना आज बहुत लोक मान यही प्रश्न यही उत्तर से घर पछे पोड़गला किंतु मूषाटा तो मरला यही जो अहंगर जो प्रश्न माने गोटे देश सरकार हो मनीष नष्ट विनिष्ट हो चेतनार अधोगति कौटी खसी पड़ कि प्रकारांतरे हजार हजार जीवन हानि हो हजार हजार संपत्ति हानि हो तथापि मनुष्य युद्धरू क्षांत हो से भयंकर कार्य निवृत्त हो श्री अरविंद कहते मनुष्य भर जो भयंकर मारात्मक गुण ये मारात्मक गुण केवे भर निवृत्त होना यहाँ हजार हजार वर्ष देखी केवल भर अहंगटी सब्यस्त करुच्ची यही घटना से डाकी आनुची केवल ये गोटे कारण आउ द्वितीय कारण कहले कि ना आज से आप देखु पारिवारिक जीवन संघर्ष गोष्ठी संघर्ष ग्राम ग्राम भर संघर्ष ये छुटिया कथा माने मु पछे चली जाए मु पछे मरी जाए तार सर्वनाश करदेवी एवं रूस यूक्रेन भितर यही समान कथा को लेकिन अच्छी पुटिन भी कहूँ मो विरुद्ध जी पदे कह परमाणु पकईदेवी जेलेन्स्की जी कहूँ यूक्रेन जी राष्ट्र सी भी कहते मरी जी पछे आत्मसमर्पण करेंगे नहीं से जानते नहीं यही जड़े जड़े व्यक्ति निष्पत्ति कथार दुई दुई देश थारकार हो सबु बेले ही भारत वर्ष कहतु सारा विश्व सभ्यता आप देखु जड़े जड़े व्यक्ति यही अहंमूलक चिंताधारा लक्ष लक्ष लोक जीवन जाइए आज मनुष्यर ये बर्बरता ये निर्ममतार अवसान केवे घटुना आमे केही भी बुझीपारते ना आमे केही भी जानते ना जितेबले मनुष्यटे अन्यर विनाश चाहे प्रत्येक मनुष्य मात्रे जितेबले जड़े व्यक्ति कहूँ तार सर्वनाश घटू बा तार विनाश हो सी जाने नहीं जड़े व्यक्ति जितेबले अन्यर सर्वनाश कर आग ही तार सर्वनाश हम यहाँ हूँ संसार नियम यहाँ हूँ भगवान विधान जड़े व्यक्ति जो आउ जनकर क्षति करुच्ची तार जे केते क्षति हो से व्यक्ति जानीपे अहंटा बुझीपे ना आउ प्रकारांतर अन्य प्रकार आपड़ जदि आउ जन व्यक्ति मंगल चाहिए जदि आउ जन व्यक्तिर कल्याण चाहिए प्रथमे कल्याण हो बा मंगल हो आग आपन को मिल एटा वरदान हिसाब से यहाँ ही पुराण शिक्षा यहाँ ही आम धर्मर शिक्षा यहाँ ही आम दर्शन शिक्षा जितेबले असुर मैंने वर प्राप्त होगी स्वर्ग पर अधिकार करती से शिव को आक्रमण चेष्टा करती ब्रह्मा को विताड़ित कर चेष्टा करती इंद्र को विताड़ित कर चेष्टा करती से जापारती ना तारी भितर मृत्युटा को डाकी आनती से असुर मैंने भाई आम अमर वर पाई एवं से अमर वर को पाइबा आशारे भोग करने आशारे जो स्वर्ग अधिकार करती धीरे 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 शक्ति क्षय हो जाए और से धीरे धीरे विनाश को डाकी आनती जिते मनुष्य पाखे शक्ति बेसी हो जाए बल बेसी हो जाए सामर्थ्य बेसी जाए मनुष्य भावे मु समस्त को ध्वंस करदेवी नष्ट करदेवी कि जाने नहीं से ध्वंस आगे तार हे तेणु चेतनार जो ध्वंस बा चेतनार जो संहार यहाँ मनुष्य भितर हिंसा ही सृष्टि होन्यर क्षति हम आपण अक्षति रहे ये संसार केवे घटी ना कि भविष्य केवे घटना तेणु अन्य सुरक्षित रहिले आपण सुरक्षित रहे यही कथा को आज मनुष्य बुझला भाया चेतनार विकास केते मात्रा
ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ଏହା କେବେ ହେଇନାହିଁ କି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ସଂସାର ନିୟମ, ଏଇଟା ହେଲା ସଂସାର ବିଧାନ। ଏଇ ବିଧାନକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ସଂସାରରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହଉ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ବିପ୍ଳବ ହଉ, ଯାହା ବି ଘଟିଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ କାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିଛି। ସେ ବିପ୍ଳବ କହନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କହନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ କହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିଛି। ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଚେତନା। ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଲେ ତା ବିପ୍ଳବ ରୂପ ନେଇପାରେ, ତା ଯୁଦ୍ଧ ରୂପ ନେଇପାରେ, ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଚେତନାରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହନ୍ତୁ, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଘଟିଛି, ଯଦି ଏଇପାଇଁ ଆପଣ ଇତିହାସର କିଛି କାରଣକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣା ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟରେ କେହି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ବା ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମହାନ ଋଷିଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏମିତି କିଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, ଭାତୃତ୍ୱ ଏଇଟା ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଉତ୍ତରି ଆସୁଛି। ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପେ, ତା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ, ତା ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ସେଇଟା ମଣିଷ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତା ବିପ୍ଳବ ରୂପ ନେଉଛି, ତା ଯୁଦ୍ଧ ରୂପ ନେଉଛି, ତାହା ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ମଣିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଚେତନାର ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାହା ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଛି। ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର ଦେଖିଲେ ତାହା କ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବି ନେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ବରତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏତେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଏତେ ତାର ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି। ଇତିହାସରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କମ୍ ଘଟିଛି ନା ପୁରାଣରେ କ'ଣ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଚେତନାକୁ କାହିଁକି ତାହା ଛୁଉଁନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାବଣକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଲେ। ତାର 3ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ। 3ଟି କେନ୍ଦ୍ର କଲେ। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତା ଛାତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବାରମ୍ବାର ଶର ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହାତ କଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଛାତିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉନଥିଲା। ରାବଣର ଯେ ଭଉଣୀ ତ୍ରିଜଟା, ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାବଣ ଏଇଥିରେ କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ, ତା ହାତକୁ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ, ତା ଛାତିରେ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଜରେ ମରିବନି। କାହିଁକି ନା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେବୀ ସୀତା ବସିଛନ୍ତି। ରାବଣ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଟି ଅଛି, ଯେହେତୁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ବା ସୀତା ମାତା ତା ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ହୃଦୟରେ ସୀତା ଥିବା ଯାଏ ରାବଣର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲେ ବଞ୍ଚିବ, ହାତ କଟିଗଲେ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ତା ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ବସେଇଛି ସିଏ, ସେ ହୃଦୟକୁ ଏମିତି ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ତା ମନରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରାଗଲା, ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତା ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରାଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ କାଟି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ବାରମ୍ବାର ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏ କଥା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଏ କଥା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ମନ ଉପରେ ପ୍ରହାର ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ, ଯେତେ ରାଜସିକ ଲୋକ, ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ନହେଲେ ଜୀବନରେ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ କିଛି ଆଘାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଆଉ ହାତ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଅର୍ଥ ବା ହାତ କାଟିଦେବା ଅର୍ଥ, ହାତ ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ କାମ କରେ। ହାତ ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଭାଗିଦାର। ତେଣୁ ହାତକୁ କାଟିଦେବା ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କାଟିଦେବା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଘାତ।
रावण सबुठु निजको बुद्धिमान बोली भावुला सुनार लंका तैयारी करथिला स्वर्ग को निशुणी करथिला एवं अमरवर पाइछि बोली गर्व भी करुला एते बुद्धिमान बोली भाविथिला एटा अहंकार को नष्ट न करबा जाए से केबे मध्य जीवन रे मरि न थांता तेणु बारंबार आघात करके ता बुद्धि को नष्ट कर दिया ता हृदय को भांगी दिगला ता हाथ काटी दिगला ता मुंड काटी दिगला ता परे कि रावण विनाश घटला अर्थात रावण जो नाभि कुंड जो तार हृदय तल को नाभि कुंड था से अमृतर कुंड बोली कहुई एवं से आघात परे रावण विनाश घटला अर्थात लंका विजय पई जमी रावण विनाश दरकार से मनीष भितर ये असुर राज्य को विनाश करने आम भितर रावण प्रकृतिर विनाश दरकार तेणु रावणर मृत्यु सेतिक बेला हम जो मनीष भितर यही भाया हाथर जो दुष्कर्म बदली जीव मनर जो चिंता भावना जो अच्छी जहाँ जहाँ प्रकार सब निम्नतम भाव जो बदली जीव सेतिक बेले जाकि मनीष भितर ये रावण प्रकृति विनाश कर ये कथा पुराण दृष्टांत पुराण इतने उदाहरण थिबा सत्वे मनीष चेतना आज सेतिक आलोकित होनी सेतिक शिक्षित होनी ता परिणाम घटुची युद्ध विनाश एवं मृत्यु श्रीअर्म यही समय देखु जन्म हेले एवं द्वितीय विश्व युद्ध को निजे श्रीअर्म निजे नियंत्रण करके मानव समाज को गोटे भयंकर दुर्गति भितर रक्षा कले तापर आज आम देखुचु तृतीय विश्व युद्धर द्वार देश में समग्र पृथ्वी किंतु आश्वासन कथा हूँ माँ एवं श्रीअर्म अभय प्रतिष्ठित देते तृतीय विश्व युद्ध भविष्य में हम ना कहीं भविष्य में हम ना ना अतिमान शक्ति सीधा सड़क पार्थिव चेतन को अवतरण कर सारी यार बहुत दिग कथा भी अच्छी जो चाइना सहित भारत 1952 मसीह युद्ध है से माँ निजे चाइना देश भारत को रक्षा कले चाइना निजे फेरीगला ना चाइना तो युद्ध आमंत्रण कर सारी युद्ध आह्वान भी दे सारी किंतु बिना युद्ध बिना कारण चाइना फेरीगला माँ कहले भारत वर्ष पूरा सुरक्षित कहीं अतिमान शक्ति अवतरण कर सारी यह सत्वे मनीष चेतना जब आलोकित न हुए मनीष चेतना जो अतिमान को ग्रहण न करे यही विपर्य मनीष भितर बारंबार घटुची एवं घटी चली से दिगरू अतिमानस को बुझा अतिमान सहित संपर्कित हवा यह हूँ मनुष्यर सबुठारु विवेक बनियार कार्य एवं अंतरात्मार कार्य यही कार्य घटिले भविष्य युद्ध को बंद करके गोटे शांति आनंद एवं गोटे स्थिरतार देश मनीष समाज देखिबो जो देश बा जो पृथ्वी हम दिव्य पृथ्वी मनीष हम दिव्य मनीष आज ये आलोचना कार्यक्रम में भाग नहीं समस्त भाई बहन को नमस्कार धन्यवाद वंदे मातरम। धन्यवाद भाई वर्तमान आम माँ को नाम लेखा सह पाठ्यक्रम को ये समाप्त करवा आज अनेक पाठ्यक्रम उपस्थित